درود میگویم با شنونده های عزیز رادیوی آزیا پلوس و میخوام که این لحظه ها مهمون برنامه رو معرفی بکنم. هرچند ما در صحیفه های اجتماعی خود این مهمون رو الکی معرفی کردیم، درباره برنامه امروز معلومات دادیم، ولی به هر صورت میگویم اوراز یاکوتخونوف امروز مهمون برنامه ما است، ورزشگری موفق. و چون ما درباره اوراز حرف زدیم باید من به عرض شما برسانم که سال 2008 یک صدمه ناخوشی نقلیاتی در حدود ولایت مختار کوهستانی بدخشان به وقوع پیوست. در نتیجه این صدمه ناخوش نقلیاتی اوراز نوراز پایهایش را از دست داد. صد افسوس. و بعد از دست دادن پایهایش مرحله بین‌نهایت دشوار برای اوراز سر شد. در سراخباری برنامه در صحیفه های اجتماعی آزیا پلوس ما نوشتیم که اوراز بعد شکستن دوباره خود را ساخت. اوراز با دشواری ها تن نداد. اوراز تسلیم ناکامی نگردید و اوراز توانست با یک اراده محکم، جسارت و مردانگی و شجاعت دیگر باره خود را بسازد، بدیانی که از دو پای روا محروم شد. امروز اوراز جان مهمانی برنامه ما است. اوراز درود. درود با شما آقای ارزو. پیش از اونه که صحبت خودمون رو سر کنیم، برای اون نفرایی که ما رو میشنوند و ما رو گوش میکنند، برای همه اونا ماه شریف رمضان مبارک باشد. بگذار دعای و خیر اونا به درگاه خداوند قبول شود. اوراز، اکنون من با شیوه لهجه و زبان شیرینی بدخشانی به شما میگویم چرنگ سو باشند قلوب بسیار سلامت بود. اکنون اوراز جان، من میخواهم از ابتدا حرف بزنید که تا فاجعه چی زندگی شما رو فراگیر بود؟ چگونه روز و روزگار داشتید؟ من خودم 4 فوریه سال 1998 در ولایت مختار کوهستان بدخشان تولد شدم. مکتب رو از سال 2004 در شهر دوشنبه خوندن سر کردم و مکتب رو که سر کردم تو صنف 4 در همین شهر دوشنبه تحصیل میکردم و پیش از همین واقعه مقصد اون وقتم با درس میرفتم، با ورزش خیلی خوب مشغول بودم. در اون دور من با کاراته مشغول بودم. در کاراته خیلی با زینه‌های بلند خیلی رسیده بودم. اما وقتی که من تولد در بدخشان شدم و هر سال وقتی که همین درسم بود میشد، من حتمی تعطیلم رو در ولایت مختار کوهستان بدخشان میگذروندم، زیرا در اونجا تولد شدم و یک یعنی اونجا رو دوست می‌داره؟ بله، خیلی دوست می‌داشتم و وقتی که درسونم بود میشد هر سال میرفتم. و سال 2008 وقتی که من در صنف 5 بودم، تعطیل تابستانی هم سر شد، من به بدخشان رفتم و سال 2008 و 28 آگوست سال 2008 وقتی که من باید به دوشنبه برمیگشتم که درسم سر می شود، من با صدمه دچار شدم. همون چگونه شد همون صدمه؟ درباره همون صدمه حرف بزنید. صدمه ما دیوت ما در نویه روشخاله است، دیوت شوفجیف و در بلندی زیاده از 1000 متر است. یعنی شاه تیرانداز رو میدونید؟ در بلندی 1000 متر است و وقتی که از اونجا فرامدن راه خیلی میدونم پیچ و خمی های زیاد دارد. برای پیچ و خمی های زیاد دارد و ما با جورم و همکم وقتی که میخواستیم با دیگر دیوت رویم، یکی با ما یک ماشین دچار می شود و ما باید پیاده می رفتیم. اما دوست نزدیکم که بود و گفت بیایید با همین ماشین رویم و ما راستی با همون ماشین من در دلم یک
خیلی که میگویند میدونستم یک حسیاتی بود. من فهمیدم که یگان گپ ممکن شود. برای خودم مقصد یک حسیاتی بود در دلم و گفتم بیا نرویم. در اون وقتی که ما با ورزش مشغول بودیم گفتیم یک بار تو همجا را ایس میدویم و ایس اوستا میبیم کروس میشود برای ما یک ورزش میشود. و دوستم گفت خیلی بیایید با ماشین رویم و ما با وای ماشینی تام وای کوزدور که است ما در همون کوزی وای سوار شدیم و وقتی که حرکت رو سر کردیم با ماشین چپا شد. بله ماشین چپا شد. از همون بلندی 1000 متر ماشین با پایان رفت و ما رو از همون کوزش بیرون پرتافت. و وقتی که من بیدار شدم در همون کو من دوستم همکم همون دو سه نفر دیگر هم بودن با ما. همه ما در هوای کو تیت شده ارجو خوابیده بودیم و من یگان ایست نداشتم، یگان حسیاتی نبود و وقتی که پایان نگاه کردم پایانم رو زد است. یعنی پایها بودند و شکستگی و خونش ریختگی و درد بود. درد رو در اون وقت ایست نمی کردم و وقتی که ما رو با شهر خوروغ به بیمارستان میبرند من دوستم همکم و در همون دور وقتی که لباسانم رو از من کشیدند وقتی که وکول کردند من خوب رفتم. یک بار دیگر بیدار میشم که بعد از 2 روز یا 3 روز به خود میبینم که پایانم رو میبینم که پایانم رو بریدند و این خیلی شوک بود. بله. برای من خیلی دشوار بود. من نمیدونستم، من فکرم نمیکردم که من دوباره مقصد رو گشتن میتوانم، زندگی کردن میتوانم. اوراس یک سوال، وقتی چپا شدن پای شما به چی زد یا اینکه زیر ماشین موند؟ راستی گپ وقتی که یک تالچوک شد یک چیز شد من دیگر چیزی رو در خاطر ندارم. وقتی که دیدم من راست استاده بودم من همون دوستانم و دیدم که وایو با پشت زدن من راست استادگی بودم و وقتی که امین یک بار دیگر تالچوک شد من بیدار شدم که اوای امو کوبا هر جا خوابیده بودیم. یعنی به نظر شما ماشین به بالای پای شما افتاد؟ یگان جای ماشین زد پای شما رو؟ ممکن یگان جای ماشین باشد. خب دوستانی عزیز، ما آمدیم تا همین جای قصه، یعنی جایی که اوراس یاکوتخانوف ورزشگری بسیار هم موفق به صدمه دچار شد و این صدمه مدهش آنچنان نتیجه بسیار هم وحشت انگیز رو به بار آورد که بعد این صدمه اوراس در بیمارخانه چشمایش را گشود و دید که از 2 پای روا محروم شده است. 2 پایش را امپوتاسیا کردند، یعنی بریدند و اکنون بعد چند اوراس قصه میکند که چگونه در خودش تاب و توان پیدا کرد، مدار و مجال پیدا کرد و لحظه دشوارترین زندگیش را چی طور اوراس پشت سر کرد. منتظر باشید، تقریبا بعد چند لحظه اوراس خودش قصه میکند. Я с раннего детства, до той самой аварии, еще начал заниматься спортом. У меня были большие планы, связанные с этим спортом, и я хорошо подготовился к соревнованиям. Я ходил на секцию карате, и у меня были хорошие результаты. Как только пришло время соревнований, случилась авария, и я потерял свои ноги и больше не смог заниматься спортом.
Ораз Якутханов никогда не забудет 28 августа 2008, так как в тот день случилась авария, которая полностью перевернула его жизнь. Он потерял смысл жизни и отстранился от всего, что раньше делал. Спустя время он осознал, что жизнь продолжается и нужно жить дальше. Пока еще бьется сердце, человек должен бороться за жизнь и стараться идти дальше. Если у человека есть цель, он должен до конца идти к ней, несмотря на все трудности и невзгоды. Это зависит от самого человека, и каждый сможет достичь своей цели. Ораз постепенно начал заниматься спортом, физкультурой, так как видел в нем спасение, и старался всегда быть в форме. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Есть различные виды спорта, в которых я могу участвовать. Я всегда мечтал выступать на международных соревнованиях и поднять флаг своей страны. И поставил себе цель, что буду выступать по плаванию, так как я очень люблю плавать, и у меня это хорошо получается. И хочу участвовать в Паралимпийских играх. Принимал участие во многих видах спорта: стрельба, плавание, грэпплинг, но из-за нехватки времени не смог профессионально ими заниматься, так как учился на медицинском факультете Национального университета Таджикистана и хотел хорошо учиться и освоить свою профессию. Окончил учебу с отличием и начал работать в больнице как врач. Составил свой график. И после работы начал ходить в зал тренироваться и открыл свой путь к республиканским соревнованиям. Принял участие в 3 соревнованиях по грэпплингу и занял призовые места. Первое соревнование было в городе Душанбе. Там я занял 1-е место и получил пояс. Второе соревнование было республиканским в этом зале. Там тоже занял 1-е место. А последнее соревнование было недавно, тоже республиканским, и получил медаль. Ораз Якутханов всегда принимал тяжелые вызовы судьбы и всегда оказывался победителем. Является активным членом общества и имеет много планов на светлое будущее. И одна из них — представлять свою страну на международной арене. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.
бишнав эҳсос намо бирақс радио Азия плюс. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс. Радио 107 FM. Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.
бишнав эҳсос намо бирақс радио Азия плюс. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс. Радио 107 FM. راجیوم پیشکش کنید تلفن ما 446 107 107. اگر امکانی زنگ زدن ندارید پس با وای بریم ما سوال ها رو ارسال دارید 88 40 107. مرحمت سوال های شما رو قبول میکنیم. اوراز اکنون چشم کشیدید که پای ها رو علاقه امپوتاسیا یعنی بریدند. ادامه قصه. وقتی که من در بیمارخانه بیدار شدم، وقتی که دیدم که پایانم رو از دست دادم، این برای من یکی از وقتای مشکل ترین زندگیم بود. برای که من فکر کردم که یعنی زندگی آینده‌ام چی می شود، یعنی زندگیم رو از دست دادم. این برای من یک سیاهی، یک دشواری وزنینی بود. من حتی فکرم نمی‌کردم که من در آینده میتوانم راه گشتن، دویدن. این وقتی که این در اون دوره بود که 28 آگوست وقتی که من بیدار شدم، بعد از در دوام 40 روز من در همون بیمارخانه بودم، بیمارخانه شهر خاروخ. و وقتی که من رو به بیرون میبروردند، با اوی توزه میدیدم مکتب بچگان مقصد با مکتب میرفتند، حرکت میکردند، از پیشم میگذشتند. این برای من این روزا خیلی روزای دشوار بودند. البته از من دشوارتر برای پدر مادرم بود. یعنی من دیدم که چخیل اونا عذاب کشیده ایستادند و چخیل اونا فکر کردند. و وقتی که من با همین صدمه دچار شدم، پدرم در شهر روسیه در فدراسیون روسیه بود. و وقتی که من با صدمه دچار شدم، از یعنی از متوشی از زیر تاثیر نارکوز، از زیر تاثیر نارکوز وقتی که بیدار شدم، دیدم که حتی پدرم از فدراسیون روسیه اومده است. و وقتی که این یکی از
барои ҳар як инсони мақсад солимфикр ин як чизи безеб аст ки вақте ки нигоҳ мекунӣ ки аз дасти худат падару модарат чӣ хел азоб мекашанд. Яъне ин барои ман хеле вазмин буд. аммо Оразҷон, ин охир гуноҳи шумо нест? ин ҳодисаи тасодуфӣ аст. ин иттифоқе ки уфтод метавонад ба сари ҳама биёяд. ҳеҷ кас кафолати масалан надорад ки дар офият мемонад ё ин ки сиҳат мемонад. шумо гунаҳгор нестед, ягон зара дар ин ҷо. баъд оҳиста оҳиста ман дар беморхона 4 рӯз будам ва баъд аз беморхона ман дар аробачаи маъюбӣ ним сол будам ва вақте ки аз зону боло аст ё аз зону поён? аз зону поён. бале. вақте ки аз беморхона маро ҷавоб доданд ва дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бобои раҳматиам, вай як бор дигар аз ӯ ёд кунем, Муҳаммадёзов Ёқутхон, вай худо турбаташон рӯшан бошад. бале. хушбахтона вай дар ҳамон вақте ки ман ба садама дучор шудам, вай худаш директори мактаб буд. 40 сол воиди корӣ дошт ва 25 сол директори мактаби ҳамон деҳотамон буд. ва бо муаллимон мақсад фаҳмонда буданд ки онҳо баъд аз дарс хона меомаданд, барои ман дарс медоданд то душанбе омаданам. барои ман дарсҳои англисӣ, русӣ, математика, ҳамин чизҳоро ним сол дарс медоданд. аз дарс хафо намонам. чанд забонро медонед? ман русӣ, англисӣ, тоҷикӣ, бадахшонӣ, забони модари худатон. боз дар оянда нақша дорам. бисёр хуб, идома медим. ин дар он давр мақсад оҳиста оҳиста мехондам, ба хона меомаданд, барои ман дарс медоданд ва вақте ки ба Душанбе баргаштам, ним сол гузашт. мақсад моҳи феврал ба Душанбе баргаштем ва барои вақте ки поёнам нағз соз шуданд, захми онҳо баста шуд ва ман барои худам ба протез, барои пои сунъӣ, бале, барои пои сунъӣ кӯшиш кардед ки бимонед? бале, кӯшиш кардам ки бимонам ва вақте ки поёни сунъиро мондам, ман оҳиста оҳиста бо асо роҳ гаштанро оҳиста оҳиста сар кардам ва хушбахтона дар ҳамон маҳаллае ки ман истиқомат мекунам, мактабамон дар назди хона аст ва вақте ки ман ба мактаб рафтанӣ мешудам, ансинфонам, дӯстонам хеле хуб буданд. ёрдам мекарданд. онҳо ҳар рӯз пеш аз дарс ба хона меомаданд, барои ман ёрдам мекарданд. мерафтем дарс. офарин барояшон. мерафтем дарс, бо аз дарс ба хона меомадем. киянд ҳамин бачаҳо? биёед номҳояшонро бигирем. номҳояшон Наҷибулло, Муяссар, Алишер, Аҳмадшоҳ ва ё дӯстони хеле наздикам буданд. ман ҳар як лаҳзаи зиндагиам бо онҳо дӯстиву рафоқат дорем то ҳозир ва хушбахтона онҳо мақсад барои ман хеле дар ин ҳолат ёрдам карданд. ораз, бисёриҳо дар ҳамин ҳолат шояд мисли шумо ҳастанд, ҷавононе ки ба ҳамин гуна ҳодисаҳо дучор шуданд ва дилшикаста мешаванд, вале ман дар шумо дилшикастагиро намебинам. ин ҳама нерӯ ва қувваву тобу тавону маҷол аз куҷо аст? вақте ки ҳамин садама дучор шуд ва баъд аз он вақте ки ман ба Душанбе омадам, боз пайдо шуданд як ҷавоное ки онҳо волонтёр буданд. онҳо баъд аз вақте ки дарсам буд мешуд ва ё ба хона меомаданд, барои ман бо дополнительна иловагӣ компютер
амин дарсҳоро барои ман бе пул, бе ягон муз, бе ягон чӣ барои ман ёрдам карданд. ин волонтёрони кадом муассиса, кадом корхона? Акеден. Оно барои ман ёрдам карданд. Акеден чи аст, агар пурра бигӯем? ин хадамоти охон дар хадамоти оғохон. бисёр хуб, бисёр хуб. дар шаҳри Душанбе. ва ман баъд барои худам хулоса барои худам фикр мекардам, чаро одамони бегона, бе ягон чиз омада барои ман ёрдам карда истоданд. ва ман барои худам фикр мекардам ки дар оянда ман чӣ кор кардан дар кори шитоб барои ягон кас дигар манам мисли амино ёрдамчӣ бошам, мисли амино тавонам дасти ягон кас дигарро гирам дар мушкилиаш. ва барои худам фикр мекардам ва мехостам ки ба ҳамин чизо ноил шавам. ва ин барои ман хеле мақсад як рӯҳбаланд мекард маро. ва баъд аз он оҳиста оҳиста мактаб роҳгаштанро ёд гирифтам. бо чигасҳоро баъд аз 1 моҳ 1.5 моҳ партофтаму мақсад камтар мушкил буд роҳгаштан, аммо ман бо пойҳои сунъӣ, бо поёни сунъӣ, аммо ман худам барои худам чӣ мекардам ки бо беасо роҳ гардам. пойҳои сунъиро оразҷон чӣ гуна шумо ёфтед ва кадом корхонаву муассиса барои дарёфт кардани пойи сунъӣ ба одамони тавонталаб кӯмак мекунад? чӣ қадар харҷ дорад? аз куҷо бояд бигиранд? як маслиҳат бидиҳед. хушбахтона ман рости гап барои пойҳои сунъӣ ба чанд муассисаҳои корхонаи хориҷиам муроҷиат карда будам. ба олмон документонамро фиристодам ва вақте ки онҳо аз он ҷо омаданд маро диданд, гуфтанд хушбахтона амалиёт нағз гузаштааст, барои худат метавонанд дар ҳамин шаҳри Душанбе пойҳои сунъӣ бисозанд. ва барои ҳамин корхонаи пойҳои сунъӣ протезни завод дар шаҳри Душанбе аст ва хушбахтона барои ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон дар он ҷо ройгон метавонанд поёни сунъии даст тайёр кунанд. албатта барои ин маъюбӣ ҳуҷҷатҳои маъюбиро тайёр кардан дар кор ва ҳар як шаҳрванди худамон метавонад бе ягон музд, бе ягон чиз метавонад барои худ поёни сунъӣ кунад. ва ҳатто метавонанд ки вақте ки онҳо аз ноҳияҳои дурдаст биёянд барои онҳо яъне хушбахтона амин рокирои онҳо ҳам дода мешавад. бисёр хуб. дар бораи ҳамин марҳилаи умуман ба по хистани маъюбон баъди чанде ҳарф мезанем. ҳоло машрӯи қурби асъор ва шарҳи вазъи ҳаво. баъд аз ин боз суҳбатро идома медиҳем бо оразҷон. Uzum živšto vatan be gulzaret be čaman I khale jenic parvin to cakih me saran kafan Uzum živšto vatan be gulzaret be čaman I khale jenic parvin to cakih me saran kafan Uzum živšto vatan Tu kute por az ghobar bachoye hazar shehar neveshom
плюс. Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс. بشنو احساسنامه بیرقص رادیو آزیا پلوس. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.
Плюс. Азия Плюс.